Oh, dia introduce din mo mamers. Oh, ngara. Oh. Ganito. Nice, guys, na mamers dere guys. Nanay mamers dere guys, na mamers. Ya among country pagkaon kay lubuan, ya na sisig. Ya, sa pa ka na may soft drinks, na beer, litro, na litro. Na beer, na litro. Yan sa pasisig. Ya, na pagidre puso. Ya kaha. Wah, kusina. Sa pa mga juice, na lang ngane. Na itlog. Asa pa man? Magana. Kaya lilim ya kane. Alcohol. Na menu. Oh, menu na. No nya. Menu guys. Sa agara to guys. Guys. Menu ni guys. Guys, okay ta. May tawad lubuha nya. Na calamares sa ba. Yan sisig. Yan soft drinks. Yan nice. Na coke. Yan na royal. Yan sa pag ng beer. Yan na pa litro. Yan sisig dayon. Calamares o wins. So guys, mara to guys. Mara na. Yeah, fine. Thank you. Thank you na guys. Guys, thank you. Salamat. Gusto to akong classmate. si kuan sa ilang kuan nilang sa tipangas yang asawa si kuan si Antoinette. Para sila nangumpra. Nangumpra ron sila na. Nangumpra para yung gabi kay karong init pa man. Manya pa. Hello, hi there. Hello vlog. Dengan dito. Pusing na ba di? Pusing. Money was doing. Amores nga ngani was ko kay lang dito. Ito kay tumoy. Ito kay tabar. Mara to guys. Mara. Red horse na. Meron shake nya. Mangga, diba? Kape nga. Nice. Sa TV. Arat to. So guys, si ate nga. May mga lukuranan, may baso, ikaw, may sounds. Nice sounds. Masa to guys. Sorry. Picture. Gimana na follow lagi? Follow tani sa sarap. Kuha nga mangulikta pa ko 1,000 followers. Mag-kompleto pa ko 60,000 pa ng views kay aron ma-monetize na. Mo na akong kuwang. 1,000. Mo sorry. Makonekta tagan followers. Ada sa. Picture. Hello. Shout out. Vlogger. Frank's vlog. Terus